الشغال اللي قاعدة نخدم لا بينيترونت اوتوروتيير كمدينة بقايث على ماذا حنيف تدونك نلاقي الحال. أكني تتواليم الشغال الكروزمون التوبية قسيني نقلن قلتونا لنسيدي عيش داين فوكن مازلت ولا حاشا البيتوناجينس وحيد لي زيكيبمون اللي لاقن. رانا متواجدين بنفق سيدي عيش، الطول نتاعو هو 1600 متر. كانت فيه يعني مشاكل كبيرة ومعاناة كبيرة، وفيه كذلك بالمقابل يعني مجهودات من طرف يعني الشركة الصينية، حيث نوعية يعني لاروش يعني الأتربة كانت التربة يعني ما تساعدش على باش نربح الوقت ونقوم بالأشغال هذه في حينها. اليوم كانت ظروف صعبة، اليوم نقول الحمد لله النفق هذا انتهت به الأشغال. النفق الثاني اللي راني فيه يعني فيه بعض التأخر، يعني مازال فيه يعني حوالي 250 يعني 130 نظن 130 متر للحفر. راح تكلفنا نظن واحد شهرين أو 3 شهور باش نزيدوا نفتحوه، ولكن احنا همنا يعني فتحنا يعني نفق. كانت صعوبة كبيرة وذوك اكتسبوا خبرة يعني معينة باش ينطلقوا ويكملوا ويكثفوا المجهودات يعني ويزودوا النفق الآخر بالآلات والعمال اللي كانوا هنا في النفق هذا. سلام ديما سلوالية يخدم من يوسن تيرزا غم كان يمكن تسفق هذا الشغال نوسن فانية كثمان سن امتبران نتوباني ثنين لاشين CRCC وكذن بلي داين ساعدني كان لا كوموند يمكن أستالين لي زيكيبمون إغلاقا التونالية 已经到位了，我们会陆续的就是抓紧时间把这个混凝土和石头积淀。 Nous avons achevé la jonction de tube gauche. Donc pour le moment, il nous reste le revêtement en bétonnage à réaliser et en plus il y a des équipements de tunnel à réaliser. Pour une partie des équipements, nous avons déjà passé la commande. Et, oui. 有一部分就风机还有这一部分其他的设备已经到达现场，我们马上会启动。 Il y a certains équipements comme les ventilateurs, il y a aussi d'autres équipements qui sont déjà sur place et nous allons entamer l'installation dans les plus brefs délais. 同时一些当地阿基亚能生产的这个机电的设备，比如说电缆啊这些东西，我们是尽量使用到属地化的。 Et en plus pour les équipements, on peut choisir les marques algériennes comme le chemin de câble. On préfère toujours les marques algériennes en fait. يوكن هذي ولي قوانار عند الحق الشغال نوسن فريا مقران لا بينيترونت اوتوروتيير يتسراجون مليح الكثرة يمزدان الولاية بقايث واحد الولاية النيطن مس الوالي يخدم يسن تيرزا يوكن هذي سفقاذ عند الحق الشغالية. أنا سميكثي كان باللي ناس فريين قاعدين لا بينيترونت اوتوروتيير راديا وين تمدينة بقايث على ماذ أحنيف الولاية نبويرة زي 100 كيلومتر 52 زيسن داين تولديني ثديث طونوبيلات كسكاس 2017 تلاقي من الشغالي قاعدين 48 كيلومتر خدي قيمن الشغالي لنقوان نار ثورا عنا الترونسونين رادياسن ودا ميزور ألما تقريت بيكا 22 ألما بيكا 48 21 لي زوفراج دار إيجلان كسن فري لا بينيترونت اوتوروتيير 12 سن دين كيف الخدمة 10 مازال 9 عند الحق نشغل لما 80% تيكو بانيني يتكلفن الخدمة ينس أما سبطان نغا CRCC نشينوا أثنى ندي خدامان ونندا نتي ماشينين وما كنا غصبان الخدمة زيسن.
كثير زي مس الوالي يطلب في مولا وكني قاش هذا عدي اسنفري لا بينيترونت اوتوروتيير هذا جنتيكو بانيني هذا كملت الشغال نسنت هذا سميتي كان لا بروسيدور ني ديكسبروبرياسيون داين تفوك. مجهودات كانت من طرف يعني المقاولة الصينية وكذلك المؤسسة الوطنية سابتا مكلفة بعدد كبير من المنشآت الفنية. لاحظنا باللي فيه مجهودات خير يعني من وقت مضى. خذينا يعني كذلك بعض القرارات مع مواطنين كان عندهم انشغالات فيما يخص الماء، فيما يخص الكهرباء، فيما يخص الطرقات، هكذا باش يعني نسهل الأمور نتاع هذا الشركتين. الشغال يعني نخدمه وبريد نسنفري لا بينيترونت اوتوروتيير تدونك نلاقي الحل أبدا تسولي ما كان يفوك دل ترونسونين إلا نزيس 10 كيلومتر إلا نيال ودا ميزر واحد نقصر بيكا 22 على مد بيكا 32 إوا كان داين ديال ترونسونين ثدي طوموبيلات مس الوالي يطلب كمطبر تكوباني سي ار سي سي الشينوا إوا كان هاد عجلين ويبدو من الخدمة لي دو زاكسينين راه دياوين غل ترونسونين. ترونسوني وبريد نيطون هادي نروح نجيب بيكا 32 على مد بيكا 48 تدون دارناك نلاقي الحال وتم نسبان شغالينس على مد 50%. أين عنا الترونسونيان نقارو غادي يروح نقلبوغ نبقايس أمد وضع ميزور لا فاريونتين ستين توختار توشي على المينيستير إوا كان أدفكن تذريمت باش بدون الشغال نخدم ينس دولات سلم ما يمتبر نسن فرية الولاية النخ غادي يسفهمان إوا شدي للعطيل أفوخسي رايا لا فاريونتين. Le début du projet, le port de Béjaïa, le PK11 au niveau de Ouadrer. Donc, suite à une étude qui s'est avérée des problèmes géotechniques, c'est-à-dire il y a un problème de compressibilité, il y a des tassements importants, mais l'inondabilité. Donc, avec la présence de M. Louali actuel, donc on a fait plusieurs séances au niveau du siège de Wilaya afin d'arrêter une variante optimale sécuritaire. Donc, grâce à cette réunion qu'on a tenue avec M. Louali, donc la solution elle a été dégagée. Donc pour entamer les travaux, donc il y avait un impact financier important parce que il y a un impact financier très important au niveau de ces 11 km. La suite de PK11 au niveau de Ouadrer jusqu'à Amizour. PK0, PK11 sur les 11 km, il y a un ouvrage de 6 km. Exactement, c'est la vague. Exactement. De 50% d'ouvrage. Exactement. Pour éviter les crues, les inondations de Oued Soumam, pour éviter les méandres de Oued Soumam et éviter la consommation de terres agricoles en plus et réduire les coûts d'indemnisation. Très bien. C'est une solution qui a été étudiée avec M. Louadi et tout le staff et tous les directeurs exécutifs. Donc la solution initialement c'était des remblais avec des petits ouvrages. Il y a un risque de stabilité de ces remblais de la route en elle-même. Donc c'est pour ça que l'optimisation c'est d'aller vers des grands ouvrages d'art sur 6 km d'ouvrages d'art. Et aussi on a été réduit l'emprise de l'autoroute. Donc ça va aussi, parce que c'est des terres agricoles, on va bénéficier de point de vue sécuritaire des usagers, aussi sur des terrains agricoles. Donc l'étude elle a été finalisée, donc je vous le dis très bien, au niveau du siège de Wilaya de Béjaïa en présence de M. Louali qui a été arrêté. Donc il y a une attente, le coût financier qui est important, donc on attend à son lancement imminent, Inch'Allah. Au niveau de Ouadrer, PK11 jusqu'à PK22, sur 11 km, il y a 5 km qui ont été presque achevés. Nous sommes sur la dernière couche de béton. Donc il nous reste à réaliser sur 5 km, PK11, PK16. Ça aussi, l'étude elle a été finalisée. Ça aussi, avec des instructions de M. Louali d'entamer cette section-là. Ça n'a pas été entamé. Je suis d'accord avec vous. Il faut l'entamer, il faut lancer les travaux. On
on a dit la solution qui sera retenue, c'est la solution la plus sécuritaire et la plus économique. Donc on ne joue pas avec la sécurité et l'économie du projet. Il y a des variantes qui ont été présentées. Nous avons arrêté des variantes et maintenant donc, au niveau du site, donc, il commence des travaux. Vous avez compris. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? 你说这个我们这个方案会立马在重新出调整，选一个最快的工期、最安全的一个最。 plus économique, plus sécuritaire. Oui, il y a des variantes qui sont déjà sur table, Oui. qui ont été discutées. Maintenant, c'est les chiffres à analyser. Sécurité économique. Voilà le chef de mission du BCS, donc il lui a été donné donc cette شوف انا instruction. ماذا بيا مادامك لهنا قبل ما تروح للجزائر il faut me régler ce problème de variante pour qu'il entame très rapidement les travaux. Parce qu'on en a parlé, خلاص. Il faut passer à l'action. Il faut occuper le terrain, lancer les travaux de réalisation de ces 6 ou 7 km qui restent entre le PK11 et le PK22. Ok.